Executive class final mga idol. This is the final of executive class category mga idol, leading by somebody si Allah. Okay, si Kuadaro si kedua. Dangerous mga idol. Idol Sever ng Davao City. Yan. Goods. Okay, on the first spot. Yan, naras si kedua si Kuan. Hey! Yan, si katulo si Jeros, tapos si Duran. Hoy, si Ayan, Longer. Ayon. Si Fortune. Winston. Si Winston to. Ayan. Goods. Lucifer ng Davao City mga idol. Okay mga idol. Si Baltasar, yan. Hoy, si kuana Winston na. Nakuha na ni Winston mga idol. Ganihan na birds out ni si Winston mga idol. Indritso sa berm. Karon, naguna na pod. Karon na ni balik mga idol og dula dire actually sa gawas ni. Gadula. Nagadula-dula. Ayun. Okay. Duran. Tadong Duran mga idol. Jeros ng Davao City. Yan o. Ayan, long hair mga idol. Lucifer ng Davao City. Oy, ni Berm. Oy, nasudlan ni Ayan. Si Jeros. Nako ba? Okay. Oy, para mo lagi ni. Nara. Alright, on the lead, Winston mga idol. Yan. Okay, laper. Paunla si Winston. Naunshot, binagin na sa bang asakwan. Nadritso sa berm. Karon, naguna na po. Okay, second spot. Then, Dodong Duran for the third spot. Then, ayan na mga idol. Ayan, Longer na mga idol. Ng Agonoy. Yan o. Yan. Jeros at Lucifer, nagsunod ng puro sa Garabaw, way. Yan, nagsunod. Naguna na. Nara po sa ikadua si Juan Winston. Ay, nagmikos-mikos. Ayan. Bike number 8 na po nanguna mga idol. Winston na nasa second spot. Ana. Okay, then Dodong Duran. And Baltasar. Ayan, Longer. Yun. Then nagsunod ang puro sa Ganabaw, Idol Jeros and Idol Lucifer. Yun. Ay! Nakauna ata si Lucifer. Ano na to eh? Wala, Jeros. Wala. Okay, si Baltasar, Laper. Yan, nundalin na nato bike number 8 mga idol. For the second spot na si Winston mga idol. Yan, last white flag. Last white flag before the end of this game mga idol. Let's go. Last white flag na po. Get ready for the checkered flag. Mananap na walay sungay.
Checkered Vlog, mananap na may sungay. Okay, bike number 8. Winston for the second spot mga idol. Ayan. Tapos pangalawa si Idol Winston. Third spot, Dudong Duran mga idol. Fourth spot, ay! Ayan, long hair. Okay, panglima. Nagkatawa. Ayan na sila. Ayan. Panguno. Okay, Jero San Lucifer mga idol. Okay, good shot. Okay.